जा रे पवन बेगे तू जा शुभ बारता को चौदिगे जा जा रे पवन बेगे तू जा शुभ बारता को भरा माटी रे फुटी सरग फूल कणुष भरा माटी रे फुटी सरग फूल उद्धार करता से मजी सूरजा उद्धार करता से मजी सूरजा जा रे पवन बेगे तू जा शुभ बारता को चौदिगे जा शुभ बारता को चौदिगे जा। आमरी अमूल्य प्रेम रतन अपार प्रेम तांकर चिरंतन विवाह समस्त मध्य आदरणीय हो और ताहार शଯ୍या सूची थाउ कारण ईश्वर पारदारिक और व्यभिचारी मानक विचार करिवे। प्रभु आपण पठित वाक्यवा आमान मध्य प्रभु दास रंजित जेना आज्ञा अच्छा से प्रार्थना करेंगे तापर अनुरोध करेंगे गोटे प्रार्थना यथेष्ट प्रार्थना करेंगे। प्रभु तुम से पवित्र पवित्र बातल प्रार्थना कर बाबा गत दिन मानकर विपद आपद रोग संकट बंचाई उद्धार कर तुम्हें आनी धन्यवाद ये समय मध्य आपा शुभ कार्य आपा आज आज जुवाक अच्छे आपा तुम शुभ कार्य तुम हस्तमुख रख आरंभ शेष पर्यंत तुमरी बाबा हस्तमुख रख तुम्हें आगे शुभ कार्य आगे बढ़। नमस्कार। सारा जगत रे सीए तो महियान पुण्य होई अछि एई धर धाम सबुरी जीवनी आजी फुलर महक साजी सबुरी जीवनी आजी फुलर महक साजी आनंद सुबासने मोह की तुझा आनंद सुबासने
ପ୍ରେମମୟ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ चौदिगे जा शुभ वार्ता को नहीं चौदिगे जा पवित्र नाम का धन्यवाद प्रशंसा करुछ कारण तुम्हें आश्चर्य तुम सफल कार्य आश्चर्य अति आश्चर्य भाव समस्त कार्य कर गौरव धन्यवाद देछ आज दिन तुम मनोनीत कर ग्राम मंडल जन युवक सहित युवक सहित भरसी मंडल जन कन्या प्रभु तुम विवाह बंधन पवित्र मंगलमय स्वर्गस्थ पिता तुम्हारी पवित्र आम धन्यवाद करुछु मनुष्य द्वारा प्रेम करी जगत रामायण रखी तुम्हारी गौरव प्रशंसा करने तुम्हें आम मनोनीत कर तुम नाम धन्यवाद वर्तमान समय प्रभु प्रार्थना करुछु आज सर्वे यात्रा कुशल कर आरंभ समाप्ति पर्यंत समस्त दायित्व तुम हाथ समर्पण करुछु तुम दया ग्रहण वर्तमान समय तुम्हें अनुग्रह कर जो दायित्व देछ तुम प्रिय दास बोली प्रभु तुम्हारे उपहार टिके देखो आगे फटो को टिके देखो आसिले जगते से আজি तेजी सरग पतित जन सभिए जाग जाग सभिंक जीवने देवाकू परित्राण खोलिले जगते पापीरा बंधन मने उल्लसित होई प्रिय जीशु नाम गाई मने उल्लसित होई प्रिय जीशु नाम गाई प्रेम वार्ता को नहीं कही कही जा प्रेम वार्ता को नहीं कही कही जा जा रे पवन बेगे तू जा शुभ वार्ता को नहीं चौदिगे जा शुभ वार्ता को नहीं चौदिगे जा गड़ुस भरा माटी रे फुटिछि सरग फूला गड़ुस भरा माटी रे फुटिछि सरग फूला शोभायात्रा और निरापद समस्त विषय शुभ बह कुशल खेल सहवर्ती हूँ आसिक प्रार्थना करवा प्रार्थना अंशग्रहण करवा स्वर्गस्थ पिता परमेश्वर प्रभु तुम प्रियनाम में धन्यवाद देछु प्रशंसा गौरव करुछु अनुग्रह करी आज पूर्वाह्न समय तुम निकट परिवार सहित मंडल सहयोग तो जीवितर आज शुभ विवाह सकाशे उभय परिवार मंडल प्रस्तुति संबंधित अनुसार आज बर बरजात्री जीवजान गाड़ी चालक सहित यात्रा कर कार्यक्रम थी बेले
प्रथमे तुमको स्वागत करूँ प्रभु तुम्हारी बहुमूल्य उपस्थिति सहित पवित्र आत्मा हस्त रख एवं कुशल यात्रा कर जावाक दियो आ प्रभु शुभ विवाह कार्यक्रम सहित कुशल जावाक दियो से संगे वैवाहिक जीवन शेष संध्या पर्यंत तुम्हारी बहुमूल्य उपस्थिति रख श्रृंखलित भाव कार्य सहभागी कर परिवार आयोजन पर तुम्हें आशीर्वाद कर समस्त द्वारा तुम्हें गौरव प्रशंसा कर विशेषकर आज यात्रा सुगम कर कार्य सफल कर तुम्हें गौरवान्वित कर महिमा संभ्रम प्रशंसा तुम्हारी हो कारण प्राणकर्ता प्रिय पुत्र प्रभु जीशु नाम मांगुछु ईश्वर प्रेम प्रभु जीशु कृष्ण अनुग्रह पवित्र आत्मा सदा समस्त विशेषकर आज बर बरजात्री विवाह समस्त कार्य प्रति वर्तमान सदाकाल दीवाना मैं चला उसे ढूंढने बड़े प्यार से दीवाना मैं चला उसे ढूंढने बड़े प्यार से दीवाना मैं चला उसके घर का पता ऐ हवा तू पता दीवाना मैं चला उसे ढूंढने बड़े प्यार से दीवाना मैं चला है समा क्या आसमां मस्ती में है सारा जहां खिला खिला है मौसम क्या है समा क्या आसमां मस्ती में है सारा जहां खिला खिला है मौसम ये फिजा संदली ये घटा मंचली दीवाना मैं चला उसे ढूंढने बड़े प्यार से दीवाना मैं चला शर्माएगी घबराएगी फिर वो मेरे पास आएगी उसे न जाने दूंगा हाय शर्माएगी घबराएगी फिर वो मेरे पास आएगी उसे न जाने दूंगा केसुओं के तले
बड़े प्यार से दीवाना मैं चला, उसे ढूंढने बड़े प्यार से दीवाना मैं चला। उसके घर का पता है हवा तू बता, दीवाना मैं चला उसे ढूंढने बड़े प्यार से दीवाना मैं चला, दीवाना मैं चला, दीवाना मैं चला। देखो दूर आकाशरे झलकुछि एक तारा 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 तारा। देखो रे देखो दूर आकाशरे झलकुछि एक तारा 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 तारा। डाकुछि से तारा देखाउछि परा मुकतिर धारा पाई दिगरा। देखो रे देखो दूर आकाशरे झलकुछि एक तारा 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 तारा। देखो रे देखो दूर आकाशरे झलकुछि एक तारा। शांतिर बारता दे गले दूत ऊर्ध्वलोकरे महिमा। क्लांत मानवर मुकतिर पाई उइछि सूर चंद्रमा। हालेलुया हालेलुया। शांतिर बारता दे गले दूत ऊर्ध्वलोकरे महिमा। क्लांत मानवर मुकतिर पाई उइछि सूर चंद्रमा। होई राजा मानक राजा।
नातुणी ଆଉ କ୍ରିୟା ରହିଛି ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ समस्त आशीर्वाद और अनुग्रह प्रार्थना करिए। महिमामय स्वर्गस्थ पिता प्रार्थना कर दे जीवित प्रभु आज शुभ मान जीवन में आशीर्वाद कर विशेषकर ये बह मान पुओं झील को उभय परिवार को आज शुभ कार्य तुम आशीर्वाद दियो ये माने जिते बेले शपथ करेंगे प्रतिज्ञा करेंगे प्रभु ता हृदय सहित करेंगे हे प्रभु तुम साक्षात उभय मंडली उपस्थित जीशु नाम प्रार्थना करुच्छु।
ସମସ୍ତ ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ଅନୁଗ୍ରହ ଆଗ୍ରହ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମ ପବିତ୍ର ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ, ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ। ଆଜି ପୁଅ ଝିଅର ଶୁଭ ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁମ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଉଭୟ ମଣ୍ଡଳୀର ସାକ୍ଷାତରେ ସାଧିତ ହେବାକୁ ଦିଅ। ତୁମ ଦାସ ସେ ଅବସର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧି ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କର। ଏହା ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ କର୍ମ, ଏହା ଆମମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ମଣ୍ଡଳୀର ସେମାନେ ପରାକ୍ରମ ଆସେ ସେ ନିଜ ଆସନ ଉଠାଇବେ ଏବଂ ଉପସ୍ଥିତ ସେହିପରି ଆମ ନିକଟଣ ଆମ ମଣ୍ଡଳୀର ନିକଟଣ ଦୟାକରି ନିଜ ଆସନରେ ଉଠାଇବେ ଆଉ ଆମର ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। Re mo be ho
ସେ ଆସିବ ସେ ପାଠ କରିବ। ପୁଣି ଆମ୍ଭେ ଚିରକାଳ ନିମନ୍ତେ ଆମ୍ଭ ପାଇଁ ତୁମକୁ ବାଗ୍ଦାନ କରିବା। ହଁ, ଆମ୍ଭେ ତୁମକୁ ଧର୍ମରେ, ଜ୍ଞାନ ବିଚାରରେ, ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଣାରେ ଓ ଦୟାରେ ଆମ୍ଭ ପାଇଁ ବାଗ୍ଦାନ କରିବା। ଆମ୍ଭେ ତୁମକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତତାରେ ଆମ୍ଭ ପାଇଁ ବାଗ୍ଦାନ କରିବା, ତହିଁରେ ତୁମେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ହେବ। प्रभु तुम प्रशंसा गौरव स्तुति वंदना करुछु, कारण तुम प्रिय दासंकर प्रार्थना तुम्हें श्रवण करिछ। जहाँ से प्रार्थना करे धन्यवाद प्रभु, तुम्हें प्रार्थना श्रवणकारी ईश्वर। तुम्हें जान प्रभु आज समस्त विषय जो उद्देश्य आम समस्त समवेत अच्छु, शरंग मंडली, धारसिंह मंडली, समस्त पवित्र रक्तकृत लोक माने एटारे आम समस्त अच्छु। तुम एक महान कार्य संपादन करने जाऊछ, धन्यवाद दौच प्रभु। ता तुम संकल्प योजना तुम प्रभु इच्छा मध्य रही। प्रभु प्रार्थना करूँ जो समस्त कार्यक्रम या पर हम समस्त कार्य तुम पवित्र दृष्टि रख, कारण तुम बिना आम किसी कर तुम दास मैंने जो परिचालना करेंगे विवाह पुरोहित आज्ञा दयाकोरी से अभिषेक कर, अभिषेक करी सर्वाख्य संपदेवा महाराज समितिर सभानेत्री माजिबे से झीवर मत नहीं मंडल प्रकाश करें। झील पुओ परिवार ये सब उपहार नहीं आसुँगी सुनार गोटे हार आनी केते आर केते आर एक भरी एक तुला आनी समस्त जिनिस आनी आसतु ए प्रार्थना करवा। शरण मंडल विकन बाबू से प्रार्थना करेंगे ठीक अच्छे प्रार्थना करूँ। समय प्रार्थना करवा। मंगलमय सुप्रिया समाज सहित से उपहार ग्रहण कर Thank you.
प्रभु का नाम धन्य हो साधन श्री प्रार्थना वर्तमान समय जागृत के साथ जो विवाह कार्य रही हम प्रभु आदर कार्य संपन्न करे वर्तमान विवाह कार्य आरंभ करायावछि तुम्हें अंतम मुद्रा का तुम्हें उपस्थित आरंभ कार्य समाप्त विशेष निवेदन प्रार्थना करता है जो समस्त कार्यक्रम एटे
आम्भे ताहारे मते तार अनुरूप सहकारे निर्माण करे ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଭୂମିରୁ ବିଲର ପଶୁଗଣ ଓ ଖେଚର ପକ୍ଷୀଗଣ ନିର୍ମାଣ କରି ଆଦମ ସେମାନଙ୍କୁ କି ନାମ ଦେଲେ ଏହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଣିଲେ। ତହିଁରେ ଆଦମ ସେହି ପ୍ରାଣୀବର୍ଗ ମଧ୍ୟରୁ ଯାହାକୁ ଯେଉଁ ନାମ ଦେଲେ ତାହାର ସେହି ନାମ ହେଲା। ଏହି ରୂପେ ଆଦମ ପଶୁ ଖେଚର ପକ୍ଷୀ ଓ ବିଲର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜନ୍ତୁର ନାମ ଦେଲେ, ମାତ୍ର ମନୁଷ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ତାହାର ଅନୁରୂପ ସହକାରୀ ଦେଖାଗଲା ନାହିଁ। ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆଦମକୁ ଘୋର ନିଦ୍ରାଗ୍ରସ୍ତ କରାଇ ସେହି ନିଦ୍ରା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଖଣ୍ଡେ ବଞ୍ଜର ନେଇ ମାଂସ ଦ୍ୱାରା ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ନେଲେ। ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆଦମଙ୍କ ଠାରୁ ଯେଉଁ ବଞ୍ଜର ଖଣ୍ଡି ନେଲେ ତତ୍ପରେ ଏକ ସ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମାଣ କରି ଆଦମଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଣିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଆଦମ କହିଲେ, ଏଥର ହେଲା ଏ ମୋର ଅସ୍ଥିର ଅସ୍ଥି ଓ ମାଂସର ମାଂସ, ଏହାର ନାମ ନାରୀ, ଯେହେତୁ ଦରଠାରୁ ନିତା ହୋଇଅଛି। ଏ ନିମନ୍ତେ ମନୁଷ୍ୟ ଆପଣ ପିତା ମାତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଆପଣ ଭାର୍ଯ୍ୟାରେ ଆସକ୍ତ ହେବ, ଆଉ ସେମାନେ ଏକା କରେ। ପ୍ରଭୁ ଏହି ପଠିତ ଶାସ୍ତ୍ର ବାକ୍ୟ ଉପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଆମେ ଏକ ଝିଅ ପୁଅର शुभ विवाह कार्य करने चाहूँ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁ ଆମ ମଣ୍ଡଳୀର ବାଳକ ମହାଶୟଙ୍କୁ ସେ ପୌରୋହିତ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ ଆମକୁ ସାଧନ କରିବେ ଓ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନାମରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସମର୍ପଣ କରୁଅଛି। ଅନୁରୋଧରେ ଜୀବିତ ବିଦ୍ୟମାନ ଏବଂ ପ୍ରିୟଜନ ଠିଆ ଉପସ୍ଥିତ ଏବଂ ଏହି ଉପାସକ ବୃନ୍ଦଙ୍କ ସହିତ ଏହି ଯୁବକ ଏବଂ ଯୁବତୀ ପବିତ୍ର ବିବାହ ପତ୍ରରେ ଆବଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଏକତ୍ର ହେଉଛି। ବିବାହ ସର୍ବତ୍ର ସମାଜରେ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ଓ ଆକର୍ଷଣୀୟ ବିଷୟ ଅଟେ। ଏହି ବିଧାନ ଅଧିକ ପବିତ୍ର ଏବଂ ଗୁରୁତର ଦାୟିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମତଗତି ମୁଁ ଜୀବିତ ବିଦ୍ୟମାନ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଅଛି ଯେ ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରିୟା ଜେନାଙ୍କ ସହିତ ପରିଣୟ ସୂତ୍ରରେ ଆବଦ୍ଧ ହେବା ବିଷୟରେ ମୁଁ କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକର କାରଣ ଜାଣେ ନାହିଁ। ମୁଁ ପ୍ରିୟା ଜେନା ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଅଛି ଯେ ଶ୍ରୀମାନ ଜୀବିତ ବିଦ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ପରିଣୟ ସୂତ୍ରରେ ଆବଦ୍ଧ ହେବା ବିଷୟରେ ମୁଁ କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକର କାରଣ ଜାଣେ ନାହିଁ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ପ୍ରେମ ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରିୟା ଜେନା ନିଜ ବିବାହିତ ଭାର୍ଯ୍ୟା ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ତୁମେ କି ସର୍ବାବସ୍ଥାରେ ଏହା ପ୍ରାଣର ସହିତ ପ୍ରେମ ସମାଜର ସାନ୍ତ୍ୱନା ଓ ପ୍ରତିପାଳନ କରିବ। ପୁଣି ମୃତ୍ୟୁ ବିଚ୍ଛେଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ଏହି ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇ ବିଶୁଦ୍ଧ ଓ ପବିତ୍ର ଭାବରେ ବାସ କରିବ। କନ୍ୟା ପ୍ରଶ୍ନ, ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରିୟା ଜେନା ତୁମେ ବିବାହ ପବିତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ ଅନୁଯାୟୀ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ପ୍ରେମରେ ଶ୍ରୀମାନ ଜୀବିତ ବିମାନ ନିଜର ବିବାହିତ ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ତୁମେ କି ସର୍ବାବସ୍ଥାରେ ଏହାକୁ ପ୍ରାଣର ସହିତ ପ୍ରେମ ସମାଜର ସାନ୍ତ୍ୱନା ଓ ପ୍ରତିପାଳନ କରିବ। ପୁଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ସ୍ୱାପ ବିଷୟରେ ଆଗ୍ରହ ବସି ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁ ବିଚ୍ଛେଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ଏହି ସ୍ୱାମୀଙ୍କଠାରେ ଆସକ୍ତ ହୋଇ ବିଶୁଦ୍ଧ ଓ ପବିତ୍ର ପ୍ରଣୟ ବାସ କରିବ। କନ୍ୟାକୁ କିଏ ସମର୍ପଣ କରିବେ? आमମାନଙ୍କ प्रभु यीशु ख्रीष्टଙ୍କ ନାମରେ ତୁମକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରିୟା ଜେନାଙ୍କୁ ମୋର ବିବାହିତା ଭାର୍ଯ୍ୟା ସ୍ୱରୂପେ ଆଜିଠାରୁ ସୁଖରେ ଦୁଃଖରେ ସମ୍ପଦରେ ବିପଦରେ ସୁସ୍ଥତାରେ ଅସୁସ୍ଥତାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ଆଜୀବନ ପ୍ରେମ ସମାଦର ଓ ପ୍ରତିପାଳନ କରିବାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଅଛି। ଏହି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ରକ୍ଷାର୍ଥେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ ସହକାରେ ହସ୍ତ ପ୍ରଦାନ ପୂର୍ବକ ତୁମକୁ ମୋର ବାକ୍ୟ ଦାନ କରୁଅଛି। ପ୍ରଭୁ ମୋର ସହାୟ ହୁଅନ୍ତୁ। ମୋର
आम्भमानंद प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ ନାମରେ ତୁମକୁ କଥା ଶ୍ରୀମାନ ଜୀବିତ ମାନଙ୍କୁ ମୋର ବିବାହିତ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ୱରୂପେ ଆଜିଠାରୁ ସୁଖରେ ଦୁଃଖରେ ସମ୍ପଦରେ ବିପଦରେ ସୁସ୍ଥତାରେ ଅସୁସ୍ଥତାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ଆଜୀବନ ପ୍ରେମ ସମାଦର ଓ ପ୍ରତିପାଳନ କରିବାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଅଛି। ଏହି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ରକ୍ଷାର୍ଥେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ ସହକାରେ ହସ୍ତ ପ୍ରଦାନ ପୂର୍ବକ ତୁମକୁ ମୋର ଆତ୍ମ ଦାନ କରୁଅଛି। ପ୍ରଭୁ ମୋର ସହାୟ ହୁଅନ୍ତୁ। ମୋର ହୃଦୟ ତୁମ୍ଭର ହେଉ, ତୁମ୍ଭର ହୃଦୟ ମୋର ହେଉ। ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମିଳିତ ହୃଦୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ହେଉ। ପ୍ରିୟାଙ୍କର ବିବାହ ଚିହ୍ନ ସ୍ୱରୂପେ ଆସନ୍ତୁ ଯେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରଭୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ବିବାହ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ସେମାନେ ପରସ୍ପର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରି ସ୍ୱାମୀ ଭାଗ୍ୟ ଭାବରେ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ତୁମକୁ ମୋର ପତ୍ନୀ ସ୍ୱରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବାରୁ ଏହାର ନିଦର୍ଶନ ଓ ସ୍ମୃତି ସ୍ୱରୂପେ ଏହି ମୁଦ୍ରିକା ପ୍ରଦାନ କରୁଅଛି। ଗ୍ରହଣ କରିଥିବାରୁ ଏହାର ନିଦର୍ଶନ ଓ ସ୍ମୃତି ସ୍ୱରୂପେ ଏହି ମୁଦ୍ରିକା ପ୍ରଦାନ କରୁଅଛି। ଈଶ୍ୱର ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ସଂଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟ ସେମାନେ ଭିନ୍ନ ନ କରୁ। এই প্রকাশ বিমান জীবিত দিব্যমান প্রিয়তন পবিত্র পরিশুদ্ধ আবহাওয়ার মধ্যে এই সভা সাক্ষাৎ করে ঈশ্বর সম্মুখে শ্রীকৃত হয়েছেন। অতএব মুখিত আত্মাঙ্গ নামে ওই রাষ্ট্রীয় বিধি অনুসারে এবং সর্বসমক্ষে স্বামী ও ভার্যা বলে স্বীকার ও প্রকাশ করছি। ତମେ ଧରିକି ଏପଟ জীবিত এবং প্রিয়া মানে বিবাহ ହେଉଛନ୍ତି ଆଜିଠାରୁ ଆଜୀବନ ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ଭାର୍ଯ୍ୟ ଭାବେ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଏମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଆଉ ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ଲାଭ କରି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଧନ ସମ୍ପଦରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଜୀବନ ଯାପନ କରି ଜୀବନଯାତ୍ରା କରିବେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଛୁ। ଆମେନ୍।